माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट्स। एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसी सल्तनत जो 3 कॉन्टिनेंट्स पर राज कर रही थी। तो इसी को हमने आज पढ़ना है। उसके टॉपिक जो है दैट इज पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ रोम। पहले हम ये पढ़ेंगे। अगस्टस द फाउंडर ऑफ रोमन एम्पायर, द ग्रेट किंग जो था, इसने रोमन एम्पायर को फाउंड किया, पाया, एंड बिकेम द रूलर ऑफ द रोम। He ruled Rome from 27 BC to 114 C. There are 3 main players in the political history of the Rome: the emperor, the elite group, the army. These 3 main players, they controlled the whole empire of the Rome, which lasts across the 3 continents. The emperor, sole ruler of the empire, called leading citizen. This was done out of the respect of the Senate. Number 2, it was elite group, stood for Senate, includes the members of the aristocracy and wealthy families. इस एलिट ग्रुप में एरिस्टोक्रेसी पीपल जो थे, वेल्दी पीपल, बड़े बड़े लोग जो थे, वो इस एलिट ग्रुप में पढ़ते हैं। एंड द थर्ड ग्रुप वाज दैट इज आर्मी। नेक्स्ट टू द एम्परर एंड द सेनेट, द आर्मी हैड पावर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द एम्पायर। ये रोमन एम्पायर में आर्मी का काफी अच्छा कंट्रोल वहां पर हुआ करता था। तो ये आर्मी जो थे, ये जबरदस्त पावरफुल मानी जाती थी इस रोमन एम्पायर में। ये कभी कभार इस बादशाह को भी हटा सकते हैं और पूरे सेनेट को उठा सकते हैं। ये 3 ग्रुप्स थे जो इस रोमन एम्पायर में रूल कर रहे थे। इनके मातहत चल रहा था सारा कुछ। रिलेशन विद द सेनेट, अगस्टस वाज ए प्रूडेंट पॉलिटिशियन। क्योंकि जब अगस्टस ने अपनी हुकूमत संभाली, जब ये बादशाह बना, रोम का बादशाह बना, लेकिन अगस्टस कोई ऐसा वैसा बादशाह नहीं था। ये काफी अच्छा और प्रूडेंट, चालाक बादशाह था। ऑल पावर्स वर विद हिम। उसने सारे के सारे पावर्स जो थे गवर्नमेंट के, इस हुकूमत के, वो सारे अपने पास रखे हैं। बट डिड नॉट डिक्लेयर हिमसेल्फ एब्सोल्यूट। ही सिंपली कॉल्ड हिमसेल्फ द प्रिंसिप्स और द फर्स्ट सिटीजन। इवन व्हेन ही हैड द पावर्स, he utilized each and every power, but did not declare himself absolute. Absolute monarch, he simply called himself princeps or the first citizen. Augustus only allowed rich, honest, dutiful people to become the members of the Senate. ये इसको एक खूबी थी। उसने अपनी इस सेनेट में, पूरी बादशाहत में, अच्छे लोग, जो रिच लोग थे, अमीर लोग, ऑनेस्ट और ड्यूटीफुल, जो ड्यूटी के पाबंद थे, उन्हीं को अपनी सेनेट में उसने जगह दी है। ही रिड्यूस्ड सेनेट फ्रॉम 1000 to 600। उसने सेनेट को रिड्यूस किया था 1000 to 600। ही गॉट रिड ऑफ अनवांटेड एलिमेंट्स। तो इसने ये रिडक्शन क्यों की कि उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो बदयानत थे, डिसऑनेस्ट थे, जिन्होंने लोगों के साथ काफी जुल्म ज्यादती की। इसलिए उसने रिड्यूस किया था 600, ताकि उसमें अच्छे अच्छे लोग आ जाएंगे और जो अच्छे तरीके से लोगों की खिदमत कर सकते। ही गॉट गुड कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। उसने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पर एक अच्छा कंट्रोल अडॉप्ट किया था। आर्मी रिफॉर्म्स। अब देखेंगे कि अगस्त ने आर्मी में कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए हैं। क्योंकि आर्मी जो थी उसका काफी अच्छा हाथ था गवर्नमेंट में। वो कभी गवर्नमेंट को उठा भी सकते हैं, उसको गिरा भी सकते हैं,
اور ان کا کافی اچھا رول تھا ایڈمنسٹریشن میں. تو اگسٹس جب حکومت میں آئے, جب اس نے باغ ڈور سنبھالی تو اس نے پہلے ری آرگنائزڈ رومن آرمی, اس نے رومن آرمی کو ری آرگنائز کیا. ٹوٹل اسٹرینتھ آف آرمی واز 6 lakhs. اس ٹائم میں جو وہاں پر آرمی تھی, رومن آرمی جو تھی یہ 6 lakhs تھی. اینڈ رومن آرمی ہیڈ انفلوئنس ان دا کنگ میکرس, اور اس رومن آرمی کو یہ بادشاہ کو بنا بھی سکتے ہیں اور اس کو کبھی کبھی کبھار گرا بھی سکتے ہیں. دا سولجرز ریولٹس فریکوینٹلی, تو کبھی جب ان کو ریولٹ اٹھانا پڑتا تھا وہ فریکوینٹلی اٹھا سکتے ہیں. انڈر دیز سرکمسٹانسز اگست ریڈیوس آرمی فرام 6 lakhs. اب ان وجوہات کی بنا پر, ان حالات کی بنا پر اگستس نے جب حکومت سنبھالی تو اس نے اس آرمی کو 1000 سے لے کے 6 lakhs تک, 1 lakh سے 1000 سے لے کر 600 تک آرمی کو ریڈیوس کیا تھا. 6 lakhs آرمی جو اس کی تھی اس سے ریڈیوس کر کے 3 lakhs کر دیا. اسٹیبلشڈ پیٹرون گارڈس کنسسٹنگ آف 9000 مین, 9,000 لوگ اس نے پیٹرون گارڈز بنائے فار پروٹیکشن آف امپائر, اپنی اس امپائر کی پروٹیکشن کے لیے, اس کی رکھوالی کے لیے. اے سولجر واز ریکوائرڈ ٹو سرو ایٹ لیسٹ 25 years. تو بادشاہ صرف سولجر جو تھا اس کی 25 years سروس رکھی ہے, اور اس کو صرف 25 سال وہ سروس کر سکتا ہے. ٹرسٹ وردی سولجرز وائر اپوائنٹڈ آن دا ہائر رینکس, اور جو اچھے لوگ تھے اس فوج میں, ٹرسٹ وردی پیپل جو تھے, آنےسٹ جو تھے, ان کو ہائر رینکس پر اپوائنٹ کیا گیا تھا, اور ان کو ایوارڈز بھی کبھی کبھار دیے جاتے تھے جو اچھے کام کر سکتے ہیں. تھینکس.